Jeda. Setelah itu, kami berdiri dalam keheningan, berubah oleh apa yang baru saja kami saksikan. Dunia terasa berbeda, seolah-olah ada sesuatu yang telah berubah selamanya. Angin kembali berhembus, suara jangkrik terdengar, dan kehidupan malam pun berjalan seperti biasa. Namun, kami membawa rahasia itu di dalam hati. Desa Arum menyimpan keajaiban yang tak boleh diketahui orang luar. Ada keseimbangan sakral yang harus dijaga, bukan tontonan untuk siapapun. Mencari tahu misteri kami berarti mengundang bahaya. Beberapa pintu jika sudah terbuka, tidak akan pernah bisa ditutup kembali. Rasa hormat pada yang tak kasat mata adalah pelajaran terbesar kami. Kisah mayat berjalan di desa kami adalah peringatan. Tidak semua misteri harus dipecahkan. Jika suatu hari kau berada di desa yang malamnya berbisik, teruslah berjalan. Beberapa rahasia lebih baik dibiarkan tetap tersembunyi. Saat Mbah Karto meninggal, keheningan menyelimuti desa. Teruslah berjalan. Beberapa rahasia lebih baik dibiarkan tetap tersembunyi. Jeda. Saat Mbah Karto meninggal, keheningan menyelimuti desa. Ia begitu dekat namun tak terjangkau. Langkahnya mantap seperti mesin, seolah ia berjalan di antara dua dunia. Rasa takut berubah menjadi rasa hormat. Kami menyaksikan batas antara hidup dan mati menghilang. Lentera menerangi jalannya saat ia menaiki bukit menuju pemakaman. Konon setiap kematian di desa Arum selalu diiringi oleh tanda-tanda aneh. Lampu padam sendiri, suara tangisan terdengar dari kuburan, dan angin membawa aroma bunga melati. Sosok putih sendirian di tengah malam. Di gerbang, pintu terbuka untuknya. Lalu tertutup saat ia menghilang dalam kegelapan. Kami tahu ia akan menemukan makamnya dan berbaring menyelesaikan perjalanannya. Desahan lega terdengar dari kami semua. Lega, kagum, dan beban misteri. Ritual telah usai. Warga desa hanya bisa berdoa, berharap arwah yang berjalan malam itu tidak membawa petaka bagi keluarga mereka. Namun kekuatannya masih terasa. Jeda. Dari ambang pintu, Mbah Karto muncul, terbalut kain kafan, bergerak dengan kaku, namun anggun secara tak wajar. Ia berhenti sejenak, lalu melangkah maju. Setiap gerakan penuh perhitungan, sunyi dan mencekam. Ketakutan membuat kami terpaku. Ritual pemakaman dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Tidak ada yang berani berbicara, hanya suara langkah kaki dan detak jantung yang terdengar. Kagum bercampur ngeri saat kami menyaksikan hal mustahil terjadi. Ia berjalan di jalan setapak, wajah tertutup menatap lurus ke depan, dipandu oleh kekuatan di luar nalar kami. Tak ada niat jahat, hanya tujuan sakral, jiwa yang menyelesaikan tugas terakhirnya. Kami tidak menyaksikan monster. Setelah semuanya selesai, desa kembali sunyi. Namun rasa takut dan penasaran tetap menghantui setiap sudut rumah. Melainkan keajaiban. The village packed with the spirits was alive before our eyes. We watched, breathless, as the dead walked among us. As darkness settled, families gathered quietly along the path from Mbah Karto's house to the cemetery. Lanterns barely pierced the night. The air was thick with tension and anticipation. We waited, eyes fixed on his door, hearts pounding. Hours crawled by. No one spoke. The silence was absolute. Suddenly, the door creaked open, slowly, on its own. A deeper darkness spilled out, and every villager tensed. My mother's steady hand anchored me as the moment arrived. The ritual was about to begin. That morning, the village learned Mbah Karto, our oldest elder, had passed away. But the real shock was the announcement. Tonight, he would walk himself to his grave. The market fell silent. No one needed to explain. We all understood the weight of this tradition. The day moved in hushed preparation. Food for the vigil, lanterns checked, fences reinforced. Mbah Karto was washed, shrouded, and laid out, but no one would carry him. As dusk fell, my mother lit an extra lamp and whispered, "Be brave, Lastri. Do not look away. We were to witness a miracle. Curse once more. The honor was ours, and the fear was real. The night in December was thick with secrets, the darkness swallowing every sound. A cold wind whispered through bad wires, warning us to stay inside and bolt our doors. The moon hid,
leaving only flickering porch lights to cast uneasy shadows. My name is Lastri. I've lived here all my life, surrounded by traditions and a presence that defies explanation. Tonight, that presence was awake, a static charge in the air, making my heart race as I watched the empty path to the cemetery. Even the crickets and geckos were silent, as if the world was holding its breath. We all knew what was coming, a night when the veil between worlds thinned, and we, the living, were called to bear witness. I gripped my curtains, waiting for the ritual to begin. Itulah kisah nyata dari Desa Arum. Apakah kamu berani datang ke desa ini saat malam tiba?